Assalamu alaikum. How are you everyone, my dear student? I am fine by the grace of Almighty Allah. I teach English grammar lesson. Our topic is word fresh. Ajara saying the word of the fresh. Iba niki PS I go for less satamade. Iba was the fresh for the fresh. And the river. So what cure ho? Fresh cure ho? Iba the sana kyujum. I just saw you here. Iba is hungry to Nudia. And the Dogile a letter. And then a letter. Or a group of letters that has at least one meaning in a language is a word. Tiba mani same to hola a letter ga huruf kya huruf or no tigile और नौ तिगिले एक ग्रुप उगा बुंदा कंदे उगा हुरुप अथवा उगा बुंदा of letters में क्या कल हुरुप that has दिमाग तो नहीं किया से at least the last one meaning kan माने आसे in a language उगा भाषा लोगो बर्मन भाषा लोगो उर्दू भाषा लोगो इंग्लिश भाषा लोगो फ्रांस भाषा लोगो इसको ताके दे a word दो तिगिले हम दिला word in और कैसे example सही ना होगा लेटर मिलिए रे क्यों ने इबाब को ग्रुप बनने इबाब को क्यों ने ग्रुप तो क्यों कर रही इबाब को वाद बनने हो example सही ए हो इबाब को क्यों ने उगा वाद ए मानी उगा एकर एक्जाम मानी इतने उठे आनो दो किला बेम्बू मानी बस अनले सवा लज्जा मिलिए रे सवा लेटर मिलिए उगा क्यों word बनने इबा word माने होता क्या इबा को क्यों ने मानी बनने अतः ला word में नहीं वो उगा मानी टाइप में होता है इबा रो क्या हुआ बेम्बू माने इबा की बेम्बू मानी तो बास तो बास और क्या माने आते ना ऐसे इबा रो तो की बेम्बू हम तो साइयो मार गो किले और सवा लेटर मिलिए रे उगा ग्रुप बनने इबा क्यों क्या word बनने word इबा तो क्या मानी जंदन आसे अन्ना रो तो की इबा रो तो लेटर बुझे जो करा इबा रो तो की word है ना and handsome माने এটা হওয়ার ওয়ার্ড আছে আস্টো ওয়ার্ড আছে আস্টো লেটার মলি রে উগো কি বনে ওয়ার্ড বনে গ্রুপ বনে এবার কি বনে হ্যান্ডসাম মানে সুন্দর মরতো না কি হবো হ্যান্ডসাম বয় সুন্দর গব আর যদি গেলে কি বনে এবার হলো কি ওয়ার্ড আমি আর তাহলে আবার ময়জল মানে কি গুরু রোয়া অথবা আমি জানো তানওয়ার রে হর দাদা হর এবার হলো ময়জল মরি হবো and the thing I what to do with the what to do with the fresh a group of what that does not have a subject and and does not express as complete meaning is called fresh and a group ugadol of words color that does not have jibaturi ki nai a subject goro janai ham goro janai and baade above ugabaf honai and baade does not have experience to hona experience na je and or subject mane ki ham goron বা মানে হাজ গরই আর এই হাজ গদি গ্রামাটিক্যাল বাবুতে ফ্রেশ যদি বের দেখাই দেন স্টপ দে আর পদ্ধতি কি রে সাবজেক্ট মানে কি হাম গরন হাম যে হাম মানে কি গরন হাম কি বাপ এটা সাবজেক্ট নাই
Kinai, ba honai. And ba de does not experience complete. Iba sono completely meaning. Mani no nude kinode mani node. Stall. Iba ki bode fresh hoda kibo. Fresh. Ana chesto example sai no. A beautiful girl. Ugga sundorjo ga maya hua. And doti gile ugga word benne no. And manu ugga kana dinta. Beautiful man sundor girl ugga maya hua no. And a beautiful girl. Anu benne ya. Iba hono ba hono gale. Matio. Ba hono gale kino gale. Tamate. Ba hono gale sab jodo no gale. Ham gore ye nai ham gorod den na nai. And doti gile iba doti nila ka mane doti gile Uga maya hua, uga sundorjo ga maya hua ari jar gor. Ano dia ke mari benne no. Eta la jan honin jan dori no. Eta la a beautiful girl. Iba to ki benne ibar hodo dojja na eta la wa. Akar hono mani nuren na no. Kanda eta la sab jodo nai ke nai. Ba hona nai. Eta la abar hode astin water. Hodin bor ki bani hosh pani. Ki bani hosh pani gua word benne. Uga astin mane ki Hosh water mani pani. Ah, tu tigile. Ay na hayom. Hosh pani na hay. Enna dori no datala kino ya. Ibaro mode. Sab jodo nai. Ba hona nai. Katala ki hobo. Ibaro mode fresh hobo. Argo sai. A broken share. Aka ki yo. Share kan bagio. Aka banga share kan diria. Iba kon to jasa. Share bagio dono ide. To aka share bagio na aka kino da aka mani node. Ki share de andano. Another sleep in dog, Ugawara Kur, Gungi, Kuriba Kero, Gungi, and I am in it. Yes, the Columbus and the Labanito, Kumanto. Ugai welcome meaning with the mean fresh. Stop.